Bwana lipewe sifa. Yego, izina ry'Umwami rihabwa icyubahiro. Tunabasalimu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basuhuje izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu ambaye anatupatia tena asubuhi ya leo. No gushima Imana ngiye kuduhereza iki gitondo. Haiko kusema ni haki yetu, ntabwo ari kuvuga ko bwari uburenganzira bwacu, lakini ni neema ya Mungu. Ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Mbele ya Mungu, kuko mbere y'Imana benye balisinzia au benye balikufa, abaryamye bagapfa, na si benye tuko hai sai, natwe tukiriho ubu, si bote tuko na valere moya mbele ya Mungu. twese dufite agaciro kamwe imbere y'Imana kuhusu haki ya uzima, byerekeranye n'uburenganzira bw'ubuzima. Lakini kila mmoja, ariko buri muntu Mungu anamfanyia neema kwa namna ya kipekee. Imana imugirira ubuntu mu buryo bwe bwihariye. Ndio sasa yenyewe unazaliwa, unafika hapa kwa dunia, iyo uvutse ukagera hano ku isi, neema namna ya kipekee mbele ya Mungu. hari ubuntu ugirirwa mu buryo bwihariye imbere y'Imana, na kila mmoja mwaye kupitia ile neema Mungu anampangia siku yake ya kutoka mwili. kandi buri wese kurikirana n'ubwo buntu Imana imutegurira umunsi we wo kuva muri iyi si. Ndio vile Daudi anatuambia, niko Dawidi atubwira. Daudi anasema, mbele nitoke mtumbu ya mama yangu. Dawidi aravuga ati, mbere yuko mva mu nda ya mama, ulijuaka siku zangu zote, iminsi yanjye yose yo kubaho wari uyizi, bila kutosha hata siku moja, hatabuzeho n'umunsi n'umwe. Unaona kama Mungu, urabona yuko Imana anatufanyiaka neema ikugirira ubuntu namna ya kipekee, uburyo bwihariye, na kila mmoja, kandi buri muntu Mungu anajua siku zake za kuishi hapa kwa dunia. Imana izi iminsi ye yo kubaho hano ku isi. Neema zaidi ya neema zingine zote, ubuntu burenze ubundi bwose, ni kuona Mungu, no kubona Imana anaweza kukulinda mu mapenzi yake makamilifu, ishobora kukurinda mu bushake bwayo bushyitse mu gihe cyawe cyo kubaho. Sema anakulinda ndani ya neno lake, kuba kikakurindira mu ijambo ryayo, ni neema ya ajabu, ni ubuntu bukomeye. Na ile ndio vita ya kila Mkristo, kandi iyo niyo ntambara ya buri Mkristo. Kunapigana, buri Mkristo ararwana apendeze Mungu, kugira ngo anezeze Imana. Kunapigana, buri Mkristo atembelee mu neno la Mungu, agendere mu ijambo ry'Imana, aishi ndani yake, arituremo. Neno la Mungu sibakilie tu ku midomo yetu, ijambo ry'Imana ntirikagume ku minwa yacu, ikuwe uzima, ahubwo bibe maisha yetu, bibe ubuzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Izina ry'Umwami rihabwa icyubahiro. Siku zilizopita, mu minsi yashize, tuko tunaona twarebaga kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, byerekeranye no kuvuka kwa Yesu Kristo, na kuhusu ile kurudi ya Bwana wetu Yesu Kristo, no kubyerekeranye nuko kugaruka kwa Yesu Kristo. Tuwezaka kusoma ndani ya mahubiri ya mtumishi wa Mungu Ewald Franke, twasomye mu kibwiriza cy'umugaragu w'Imana Frank, ndani ya mahubiri tofauti, mu bibwiriza bitandukanye. Na vile vile sasa tunasoma kitabu cha Agano Jipya, kandi iyo dusomye mu gitabo cy'Isezerano Rishya, au tunaposoma ndani ya Biblia kitabu cha Agano Jipya, cyangwa iyo dusomye Biblia mu gitabo cy'Isezerano Rishya, tunakuta Biblia inatuonesha ya kwamba, dusanga Biblia itwereka yuko kuhusu mataifa, byerekeranye n'abanyamahanga, kanisa la watu wa mataifa, byerekeranye n'itorero ry'abanyamahanga, kunakuwa ujio tatu. hariho ukuza gutatu. Tulionaka ya kwamba ya mara kwanza, twabonye yuko ukwa mbere, ya mara kwanza Yesu Kristo alikuja juu ya kuokoa walio wake. Bwa mbere Yesu Kristo yaje gukiza be, juu ya wokovu, kugira ngo abahe agakiza, juu ya wokovu. bera agakiza. Ya mara pili, bwa kabiri, ya mara pili tukaona alikuja, atakuja plito au atarudia, azagaruka nanone, atakuja kuchukua walio wake, aje gutwara be, kusema kwa ajili ya kunyakuliwa, ubwo kuzamurwa, kuzamurwa. Hii ya mara kwanza ilikuwa juu ya wokovu, bwa mbere kwari gukiza be, ya mara pili atakuja juu aweze kutunyakua, bwa mbere kwari gucungura, ubwa kabiri ni kutuzamura, bwa gatatu atakuja azaza juu ya kutawala au utawala ya miaka 1000, aje mu bwami bw'imyaka 1000, ya miaka 1000, bwami bw'imyaka 1000. Na kuhusu hii ujio ya tatu tulizungumzaka mara mingi kuhusu hizi ujio mbili, twaganiriye kuri ubu buryo bubiri bwo kuza kwe, tukaonesha maandiko ya mingi, twerekana ibyanditswe binyuranye, na tukasema tunavuga yuko naomba pia vile vile nkuko nanone
inaomba pia vile vile bisabye ko nanone tuseme juu ya hii ujio ya tatu, kubw'uku kuza kwe kwa lakini gatatu tukasema turavuga ya ngo kwamba yuko kuhusu kila ujio kubyerekeranye na buri kwa kuza matokeo fulani hari ibijyanye nabyo yenye ilifuatana na kila ujio, byagendanye na buri kuza, yenye bilitangulia, bilianzia, ibyabanjirije ibyo yenye byarabaye vinasindikiza, n'ibibiherekeje, au pia vile vile tuseme dalili. cyangwa se tuvuge ngo ibimenyetso. Tulisema juu ya dalili, Twavuze kubw'ibimenyetso, tulioneshaka ujio ya kwanza none banye yuko ya kuza kwa kwamba mbere Yohani Mbatizaji Yohana Mubatiza alikuwa dalili. yari ikimenyetso, Sawa ginzi Isaya sura 40 nk'uko Yesaya 40 mstari ya 3, umurongo wa 3, sawa ginzi Malaki sura ya 3 nk'uko na Malaki ibice 3 mstari ya kwanza umurongo wa mbere sehemu ya kwanza ugace kaho ka mbere. ilikuwa dalili. Yohana alikuwa dalili Yohana yari ya ikimenyetso kuja kwa kwanza cyo kuza kwa mbere kwa Bwana wetu Yesu Kristo. umwami wacu Yesu Kristo. Tukasema ya kuwa Tuvuga yuko na hii ujio ya tatu nuko kuza kwa kuja gatatu kutawala aje kwima ingoma pamoja na wachaguliwa wake, hamwe n'abato n'intorezi. vile vile kuna dalili Nanone hari ibimenyetso ambazo zinaanzililia bibanziriza ile ujio, uko kuza kwe. na ni pale Aho niho tuombaka kwaso tuseme juu ya maono tuge ku au mayerekwa tuseme juu ya unabii vile vile cyangwa ku buhanuzi bumeze butyo, ambayo nabii Danieli alionaka. ubwo umuhanuzi Danieli yabonye. Tukasema vile vile juu ya unabii Tuvuga nanone ku buhanuzi yenye Yohana alipewaka Yohana yahawe kuhusu mpango ya wokovu byerekeranye n'umugambi w'agakiza ndani ya kitabu cha Ufunuo mu gitabo cy'ibyahishuwe pale kukisanga ya Patmosi, ku kirwa cya Patmos, sababu kuko kuhusu ukombozi au wokovu byerekeranye n'agakiza cyangwa gucungurwa. iko na mpango yake. Imana ifite umugambi wayo. Hafanyake vitu en desordre, hapana. Imana ntabwo ikora ibintu mu muvurungano, Anafanyaka vitu mu utaratibu. Imana ikora ibintu muri Na gahunda. Biblia inatuambia Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, Imana yacu ni Imana ya Mungu wa gahunda, desordre. si Imana y'umuvurungano. Na hii magonjwa ya maambukizi N'ubu burwayi unapitika, buri tulionyesha kubaho, kwamba tuzi yuko timilifu ya unabii ugusohora ya k'ubuhanuzi Biblia bwa Bibiliya unatuonesha genzi Bwana wetu Yesu kutwereka Kristo ukuntu iko kumulango umwami wacu Yesu Kristo ari ku muryango ukuja kuchukua kanisa bwo Biblia, kugira ngo aze gutwara itorero umugeni, sawa vile inaandikwa nk'uko ndani byanditswe ya Mathayo sura muri 25, Matayo 25, ndani ya Yohana sura ya 14, muri Yohana 14, ndani ya Ufunuo sura ya 19. mu byahishuwe 19. Ile yote ni maandiko yenye naonesha ya kwamba Ibyo byose ni byanditswe Bwana byerekana wetu yuko Yesu Kristo umwami wacu Yesu Kristo atarudia, azagaruka, atakuja kuchukua azaza kanisa. gutwara itorero. Na tukasoma ndani ya Habakuki ya kwamba Dusoma no muri Habakuki sura ya pili muri Habakuki ya ibice bibiri kuanzia mstari ya kwanza mpaka ya 3, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku unabii ya Biblia ngo ubuhanuzi bwa deklare, Mungu alishasema, Imana anasema icyavuze hii unabii iravuga ati ubuhanuzi itatimia tu, buzanasohora byanze bikunda. kama inakawia Niba unatinda usichoke, ntukarame, wewe ngojelea na ubutegereze, itatimia tu. buzasohora. Tukaona ndani ya Yeremia sura ya kwanza Tubona muri Yeremiya ya igice cya kwamba mbere Mungu anakesha juu ya neno lake nuko Imana ibera amaso ili kurya alitimize. kugira ngo igisohoze. Mungu wetu apewe sifa Imana yacu yabwa icyubahiro, na Mungu awezeshe kila mmoja wetu kandi Imana ishoboze buri kutambua ni wese wakati gani tuko tunaishi. kugira ngo amenye igihe turimo. Ni kusema Ni ukuvuga unabii ya Biblia yote inapaswa kutimia. ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bugomba Hii gusohora. ujio ya pili Uku kuza kwa kabiri au kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, cyangwa kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kanisa ya mataifa ku itorero ry'abanyamahanga tunangojelea, niko dutegereje. na Yesu Kandi Yesu akijua ya kwamba kutakuwa nyakati za buchungu, amenya yuko hari hazabaho ibihe by'ubusharire, sababu hata na Paulo naye alisema, kuko na alitabiri Paulo nawe akasema, yarahanuye aravuga ati siku za mwisho kutakuwa Mu minsi ya nyakati nyuma ngumu sana. hazabaho ibihe biruhije. Ndio hizi nyakati sawa za corona zenye tuko tunaishi, Ni iyo muri iyi nyakati minsi ya korona za turimo, mafuriko ya maji, muri cya gihe cy'imyuzure, mafuriko ya nchi. igihe cyo Kama unaenda Bulaya na cy'ishyitsi, Amerika, ugiye mu Burayi no muri utakutana Amerika joto inakuwa mingi,
usanga hari ubushyuhe bwinshi, marenio zinafanyika inama n'inama za zigakorwa viongozi wa dunia, y'abayobozi b'isi. ile joto Kubera ubwo bushyuhe abajue kya kufanya, ntacyo babona cyo gukora, habana solution. nta gisubizo bafite. Wewe ujiulize iko Nawe ibaze. corona Iyi coronavirus Aisha watu kusema wapate tu dawa na vaccine inaomba miezi karibu 14. kugira ngo babone umuti cyangwa urukingo bisabye amezi 18. Sasa jiulize kama None. kunakuya maepidemi za mingi, Ibaze haramutse haje ibyorezo byinshi, ukiwa virusi za mingi, hakaza za virusi nyinshi, vitu vitakuwa namna gani? ibintu byaba gute? Haoni kama dunia itachanganyikiwa? Ntiwabona ko isi yata umutwe? Mungu atusaidie, Imana idufashe Mungu atuwezeshe. kandi Imana Zile idushoboze. zote Ibyo byose dalili za kurudi kwa Bwana, n'ibimenyetso byo kugaruka ku na mwami zote wacu, zilitabiriwa, kandi byose na byarahanuwe, sherti zote zitimie. kandi ni ngombwa ko byose bisohora. Sawa ginzi za kwanza zilitimiaka, Nk'uko ibya mbere na byasohoye zingine zitatimia. n'ibyo Na bizasohora. Yakobo anasema, Na Yakobo aravuga sasa ati, mnangojea hii ujio, hii kurudia ya Bwana wetu Yesu ubwo Kristo, dutegereje kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, mkuwe na uvumilivu sawa vile mlimaji anakuwa kama mvumilivu. mwihangane nk'uko umuhinzi nawe yajya yihangana. Wakati anaweka mbegu yake ndani ya bulongo, Iyo amaze gushyira imbuto mu anakuwa butaka mvumilivu, arihangana, akingojea matunda ya shamba. agategereza imbuto Ile z'umurima ni we. Yakobo sura ya Aho ni 5 muri Yakobo ibice 5 mstari ya 7 kuendelea. umurongo wa 7 gukomeza. Kuhusu hii ujio ya tatu, Ku byerekeranye no kukuza kwa gatatu tunalipata ndani ya Ufunuo twabibonye sura mu byahishwe 12 ibice 20 kuanzia kumstari ya kwanza. uhereye ku murongo wa mbere. Ndugu atusomee pale. Mwene data arahadusomera. Byahishuwe 20 ku murongo wa mbere. Ndio tusomee pale. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimara imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanya, kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo niwo muzuko wa mbere. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kisha pale chini wanasema heri, somo malize kale ka kitu. Ile ndio ufufuko ya kwanza. Kisha pale banaonyesha uheri ya benye watashiriki ku ufufuko ya kwanza. Amahirwe bazaboneka ku muzuko wa mbere. Endelea usome kaloko pale chini tukaloko. Kungere dusome hepfo gatoya. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Haleluya. Amen. Ni kusema benye batashiriki, ni ukuvuga ngo abazagira amahirwe benye batashiriki kwa hii ufufuko wa kwanza yo kuboneka kuri kuzuka kwa mbere. Sawa ginzi nilibambiaka, nuko nababwiye, kwa hii ufufuko ya kwanza inakuwa clotire hapa. Uyu muzuko wa mbere kwarekana ufufuko wa kwanza, kuko muzuko wa mbere iko na sehemu 4, gufite ibice 4. Hapa inakuwa clotire, hano zabari gusoza eti aba biko heri. Biblia iravuga ngo aba barahirwa. Yohana anasema kisha nikaona. Yohana ati hanyuma mbona mbele hii utawala ya miaka 1000 ikuwe. Mbere yuko ubu bwami bw'imyaka 1000 bubaho, kuko matokeo hariho ingaruka ya kwamba kuko nababwiye yuko hapa hano sawa kitu tulisomaka ndani ya Daniele, nkuko twasomye muri Daniele, tulisomaka ndani ya Daniele, twasomye muri Daniele
ibice sisi tulianzia kwa mstari ya 12 tugahera ku murongo wa 20. mimi kwenye nilikuwa natafuta ilikuwa kuanzia kwa mstari wa 24. Reka nze kuhareba kwenda twari Hapana, lakini kwenye mie nilikuwa natafuta ariko aho ngewe nifuzaga kureba ilikuwa kuanzia ku verse 24 hari uguhere ku murongo wa 24 mpaka 27 kugeza kuri 27. Haleluya. Amen. Na pale tulionaka aho twabonye ko Danieli alioneshwaka ibyo Danieli yeretswe, sababu mu mpango ya wokovu kuko mu mugambi w'agakiza sisi watu ya mataifa tu ndio tuko ndani, ntabwo ari twebwe abanyamahanga turimo. Kama unasoma ndani ya Waroma sura ya 11 usomye mu Baroma 11 kwa mstari ya kwanza ku murongo wa mbere usome pale ushuke chini kiloko, Biblia inatuambia, Biblia inatubwira je, Mungu alitupililia Israeli? ese Imana yatereranye Israeli? Eti hapana, ngoya. Kama abo balipofushwa, niba abo barahomeshejwe, ilikuwa juu siye tupate nafasi na siye mwele mpango ya wokovu, twari kugira ngo natwe tubone umwanya mu mugambi w'agakiza. Haleluya. Amen. Ni kusema Mungu ni ukuvuga ngo Imana alipanga mpango yake ya wokovu, yateguye umugambi wayo w'agakiza, mwele mpango ya wokovu, kandi muri uwo mugambi w'agakiza alipatia Israeli yahaye Israeli majuma ibyumweru 70 juba okolewe ndani, kugira ngo bakirizwemo, na sisi tukapewa natwe duhabwa vizazi 7 ibisekuru 7 ya kanisa by'itorero au nyakati 7 za kanisa, cyangwa ibihe 7 by'itorero, juu tupate kuokolewa ndani, kugira ngo dukirizwemo. Hizi nyakati 7 za kanisa, ibi bihe 7 by'itorero zinaanza bitangirana wakati Israeli nakatala Yesu Kristo, n'igihe Israeli yangaga Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Wakati banamukatala, iyo bakwanza mukatala na hizi majuma 17 zabo, igihe bamwangaga hamwe n'ibi byumweru 70 byabo, ziko zinakosa hako juma moja, haburaho icyumweru kimwe, sawa ginzi litabiriwaka nk'uko byano ya Danieli muri Danieli sura ya 9 ibice 9. ilibambiaka ya kwamba nababwiye Danieli aliingiaka mu urgence ya maombi, wihutiye gusenga. Danieli yihutiye gusenga, mukuomba, yihutiye gusenga, sababu aliona kuko yabonye siku zabo Babuloni, iminsi yabo muri Babuloni zinakaribia isha, yegereje kurangira. Akaanza kusoma vitabu, atangira gusoma ibitabo bya banabii wengine, by'abandi bahanuzi. Sasa alikuwa iko nasoma vitabu vya banabii wengine, igihe yasomaga ibitabo by'abandi bahanuzi, pia ku vitabu ya Yeremia, abagwe ku gitabo cya Yeremia, akakuta kuko unabii ndani ya Yeremia, asanga hari ubuhanuzi buvuga muri Yeremia 25 ibice 25 ya 10 na 11 umurongo wa 10 wa 11. Yeremia alitabiriaka, asanga Yeremia yarahana atafanya miaka 17 yuko bazamara imyaka 70 Babuloni, i Babuloni. Akasema kumbi wakati yetu inaisha, aravuga ati burya igihe cyacu kirageze. Akaanza kulilia Mungu, atangira kulilia Imana, ataka nyakati zetu za kunyakuliwa zinakaribia, nubwo iminsi yacu yo kuzamurwa yegereje, usudi ile wakati iharakishwe ikuje mbio, kugira ngo iyo minsi yihutishwe ize vuba. Sababu Biblia inatuambia, kuko Biblia iratubwira hata kama tuko mu nyakati za mateso, nubwo turi mu bihe bigoye, Mungu alikuwa anazijua, Imana yari ibizi, atafupisha Imana izagabanya wakati ya kukuya icyo gihe cyo kuza kwe kwa ajili ya bachaguliwa, ubw'intorezi, kwa ajili ya bachaguliwa, ubw'intore. zile siku zinafupishwa, iyo minsi izagabanywa, wangeliziacha zikuwe mrefu, kuko iyo yarika ngo ikomeze ibe miremire. Nasema na bachaguliwa bangelidanganya. Biblia iravuga ngo n'intore zashukwa. Atusaidie, Imana idufashe na atujie msaada kandi tugendere. Frere, ndio maana ndakwambia hivi, mwene data, ndio maana ndakubwira, kama unashakaamini Yesu Kristo, nubwo wamaze kwizera Yesu Kristo, Kristo, unashakabatizwa mu jina lake, nubwo wamaze kubatizwa mu izina lake, kama uko unatembea mwa hii message, nubwo uri kugendera muri ubu butumwa, naomba ukwe napiga magoti kila siku, igusabye kujya upfukama buri gihe, utakambira Imana aendelee kukulinda mwa hii neema, kugira ngo Imana ikomeze kukurindira muri ubu buntu. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo tuganie wokovu yetu, turwanire agakiza kacu. Kumbe hata tulishapewa wokovu, burya nubwo twamaze kuhabwa agakiza, mu vita ya kuipigania, hariho n'urugamba rwo kukarwanira. Satani angaliki pale, Satani aracyaha, shabaha yake na mpango wake ni kukuangusha, kandi intego ye ni ukukugusha. wewe upiganie wokovu, bigusabye ko urwanirira agakiza kawe katika woga mu gutinya na kutetemeka. no guhinda umushyitsi.
Ndio vile Biblia inasema. Niko Biblia ivuga. Tupiganie wokovu yetu. Turwanira agakiza kacu mu gutinya na kutetemeka. No guhinda umushyitsi. Nafasi nyingine Biblia inasema ahandi Biblia iravuga njema ya ufalme wa Mungu iko na hubiriwa. Tumwa bwiza bw'ubwami buri kubwirizwa. Na ile ufalme wa Mungu. Kandi ubwo bwami bw'Imana. Tuko tunaingia ndani kwa bidii. Tukubwinjizwamo n'umwete n'intambara. Haleluya. Amen. Ni vita. Ni urugamba. Mashujaa wanaingia ndani ya ile ufalme kwa nguvu. Kandi intwari zibwinjizwamo n'imbaraga. Haiko nguvu ya mwili. Ntabwo ari imbaraga za kimubiri. Nguvu ya maombi. Ni imbaraga z'amasengesho. Nguvu za makesha. Ni imbaraga zo kukusanyika. Ni imbaraga zo guterana. Nguvu za kusikia maneno ya Mungu. Ni imbaraga zo kumva amagambo y'Imana. Nguvu za kuishi. Ni imbaraga zo gutura mu ijambo. Ndizo zinatuingiza mu ufalme. Izo ndizo ziri kutwinjiza mu bwami. Haleluya. Amen. Na siku moja kandi umunsi tutakuta mwa hii ufalme ya miaka 1000 tuzisanga muri ubu bwami bw'imyaka 1000 kuko turi kurwana tuingie mwa hii ufalme kugira ngo twinjire muri ubu bwami tuzihirike mwa ile cyangwa se tuzagaragare muri ubwo bwami. Biblia leo inatuita wafalme. Biblia inatuita abami n'abatambyi, lakini hatuanza kutawala kwa hii dunia. Ariko kuri isi twataka ufalme ya miaka 1000 ariko ubu bwami bw'imyaka 1000 na Yesu Kristo tuzategekana na Yesu, tuzimana na Yesu Kristo. Biblia inatuambia Yohana akaona kiti za ufalme intebe z'ubwami zinashuka zimanuka kutoka mbinguni ziturutse mu ijuru. Ziko zinashuka wapi? Ziri kumanuka muri Yerusalemu nshya. Mwene data, ninajulizaka janibaza kiti za ufalme za hii dunia intebe z'ubwami zo kuri zinachuyaka zijya zicuyuka. Ndio zinachuyaka, zirasaza. Kama unaenda mu mamize za Bulaya, ugiye mu nzu ndangamurage zo mu Bulaya, utakuta kuko makiti za bafalme yabo ya zamani, wasanga intebe z'abami ba kera. Ni makiti zenye bamenizie balitengenezaka, ni intebe z'ababaji bakoze, kiti za mbao, intebe z'imbaho zirasaza. Hata kama banazitiaka ko zahabu, nubwo bazisiga zahabu zinachuyaka, ariko zikachuya. Sasa yenyewe biko bana restore au biko narudisha upya zile kiti. Iyo bari kongera kuzivugurura izo ntebe. Unasema term ya mzuri. Sasa biko nazirestore. Iyo bari kuzivugurura Bana kamataka tumalupe. Basi fato ile mamiwani ile makio ya kunenepesha vitu. Baturahuri tujya twongera ibintu. Bana angalilia ndani. Bakareberamo. Iyo tunapasha rudisha hayo ginzi ilikuwa kambele wakati kuko tugomba kuyisubiza nkuko yari imbere muri 14 muri falme fulani 14 cyangwa ku mwami runaka. Unaona ba Francais biko ba Francais ndio wanapenda kufanya ma restauration ya mavitu. Aba Francais ndio bakunda kuvugurura ibintu. Bulaya yote ya Bulaya hose muri Amerika. France kabisa ni ba artiste ba nguvu asiri. Aba Francais na abahanzi bakomeye. Wanaangalia bakareba eske ilikuwa ka dhahabu. Yari dhahabu cyangwa ariko kiloko ni ba maskini. N'ubu iciriritse n'abakene. Iyi dunia ni y'abamaskini. Iyi si ni y'abakene. Nakwambia kweli ni bamaskini. Ndababwiza ukuri n'abakene. Dunia yote kunapigania vitu vya ovyo ovyo. Iyi si iri kurwanirira ibintu by'imbura mu mara. Tonye baliba mu Afrika. Yes, abo bijya muri Afrika. Miti yetu ya mu Afrika banabeba. Ibiti byacu byo muri Afrika bakabitwara iwabo. Ni abana kitu. Kuko ntacyo bafite. Biko na restore zile makiti. None bari kuvugururiza. Ongezea kazahabu banapakana. Ongera kazahabu bakobisiga bure. Biblia inatuambia. Ariko twebwe Biblia tunasoma kitabu ya Ufunuo sura 21. Usomye kitabu cyo Byashuwe 21. Biblia inatuambia Yerusalemu. Tubwira ngo Yerusalemu. Angalia barabara za kwetu. Reba imihanda yawe. Inasema zitakuwa pavedo. Biblia iravuga ngo izaba ari imihanda ya zahabu. Kwa zahabu. Izaba ari ya zahabu. Zahabu safi. Iyo zahabu nziza. Kama sasa hivi naambia bakomisioneri. Iyo mbwira abakomisioneri. Naambia niko na kilo 5 ya zahabu. Nkababwira ngo mfite ibiro 5 bya zahabu. Nguchaka bakiri. Frere, mimi nakwambia bunduki zitalala kichwangu ile usiku. Nakubwiye ngo munsi imbunda zatara ku mutwe. Nakwambia banaweza niletea makonvocation za mingi. Nakubwira ngo banzanire guhamagarwa kwisha. Kilo 5 ya zahabu. Kubera zahabu y'ibiro 5. Banaweza niitisha. Banyicisha. Ayimamagaza. Kilo ya zahabu wayuzishi wake ni importu.
na kilo cha zahabu nikipfa kugurishwa uko kibonye fasi yoyote ahariho hose. na Efrem ana droit kuuza kilo moja ya dhahabu. Kauko na Efrem ya kilo cha zahabu yende kuma comptoir zenye zinajulikana na inchi kugira ngo ije kuri sa comptoir zemewe n'igihugu. Unaona watu bachuruzi ya mazabu biko na fraude njo tumakara bana tuweka mukalimeti baje bafata kalimeti bakafata twazabu bakadushyira mu kibiriti. Unakuta Indonesia banasema sasa ni nchi ya kwanza kuturisme, bakavuga ngo muri Indonesia ni igihugu cya mbere ku bukerarugendo. Unakutana Amerika banashuka kule, ugasanga abanyamerika niyo bajya, abafaransa bakajya kuma plage, bakajya ku micanga. Ndio maana Mungu alibangamiza kwa kuvala buchi mbele. Niyo mpamvu Imana yabarimburiye kubera kwambara ibikusi imbere y'abantu. Unaweza sema ni kupenda Indonesia, ubagira ngo nukubera gukunda Indonesia diamant vert, kubera nukubera diamant vert ya diamant y'icyatsi kule yenyewe kurare hizo ipatikana niyo anaenda kule ugasanga niho bibutira kujya dunia abacuruzi bose bo mwisi bakajya kuyishaka bakunda biko nakimbia juu ya kutashiria dunia, bari kwirukanga ku butunzi bw'isi ya dunia. Ubutunzi bw'isi ni iki? Mimi ngelibalomba ngela ari kubasaba si mkuwe benye haki kuneno la Mungu, mwaba bizerwa kujambo ry'Imana, maneno ya Mungu, mwakwizeye amashikamba y'Imana, mwakizwa siku moja kuko umunsi umwe mutembe yake mbinguni, muzagendere mu ijuru kwenye kuko dhahabu ya kweli, kuko niho hari dhahabu ya nyayo. Imihanda ni dhahabu, mone malukuta ya majaspi, murebe inkuta zaho za yasipi na sardio na za sardio. Kuko maibu ya damani nyene datari amabuye y'agaciro atari yaboneka no kuri isi. Inajenga Yerusalemu, yubatse Yerusalemu nshya. Kwetu tutatembea ku barabara, ukuri tuzagendera mu mihanda ya zahabu. Unaona biko na pave magudron, ukubona ukuntu bajya bataka imihanda ya za kaburimbo. Kwetu biko napitisha ka barabara ka gudron, iwacu bari gucisha ka kaburimbo, tunaenda tunapata ka barabara ka muzuri. Natwe twageze kiterambere. Gravier rouge ndio biko naanza bari kubanza bagashira agacanga, ndio biko naanza shindiria, niko bari gutsinda. Kwa itakwene magravier ya Karabasasi, kwa itakuwa dhahabu. Ntabwo azaba hariho umucanga wa Karabasasi, azaba ari zahabu. Wetu iwacu itakuwa makusha ya dhahabu, azaba ari amakusha n'amakusha ya zahabu, zahabu nziza. Mungu atusaidie, Imana idufashe. Yohana kaona kiti za ufalme ziko, Yohana abona intebe z'ubwami ziri kumanuka. Kuko amo yako na mwene data, harimo iyawe harimo n'iyawe. Tuzipiganie ariko tuzirwanire, tuzipata facilement, ariko ntabwo twabibona mu buryo bworoheje. Shetani naye iko pale, Satani nawe ari aho ngaho, utukufu ya mbinguni kubera ubwiza buri mu ijuru. Alionaka na ijua, yarabubonye arabuzi, alitoshwaka kule, yavanywe iyo ngiyo. Ndio maana kusudi wewe uende, niyo mpamvu nayo kugira ngo ugende. Shetani naye iko pale juu kupiga vita. Satani nawe ari aho ngaho kugira ngo kurwanya. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atujie msaada, kandi tugenderere mbele tuingie mu hii utawala ya miaka 1000 mbere yuko twinjira muri ubu bwami bw'imyaka 1000. Ufunuo sura 12 mu Byahishuwe 20. Nilibambia ya kwamba nababwiye ko Ufunuo Byahishuwe sura ya 19 ibice 19 mstari ya 11 umurongo wa 11 mpaka 16 kugeza 10 inapaswa timia, bigomba gusohora. Wewe utaendelesha ufikishe mpaka ku mstari wa 21 kunyumba, ariko wewe wakomeza aho ngaho mu rugo ku murongo wa 21. Mungu Imana Bwana wetu Yesu Kristo, cyangwa umwami wacu Yesu Kristo, atakuja na batakatifu, azazana n'abera kwa ajili ya kulipisha kisasi, kugira ngo abashe guhora inzigo ya kuhusu Israeli yenye itakuwa imeshambuliwa, kubera ko Israeli izaba yaratewe. Na Mungu atakuya kuazibu, kandi Imana izaza guhana, kuazibu benye baliasi neno lake, uguhana babandi bagomeye ijambo ryayo, na wafalme ya dunia, n'abami bo mu isi benye baliharibisha hii dunia, bangirije isi. Mungu atusaidie. Ndugu Efreme atusomee pale, usikie. Imana idufashe mwene data, mbele utawala ya miaka 1000 ikuwe, mbere yuko ubwami bw'imyaka 1000 kutimia, kugira ngo busohore. Hivi tuko tunaenda tunarudia nyuma kaloko, turi kugenda dusura inyuma gato, tuelewe kuhusu hizi ujio tatu, au tupange mzuri munyakati hizi ujio tatu, dusobanukirwe neza kukuza ku buryo butatu. Mimi nasema hiki kitu kubera iki mvuga iki, sababu nuko wakati yenye
Danieli anatupatia hii maono au hii ufunuo, igihe Danieli atweretse iyerekwa cyangwa uhishurirwa cyangwa ubuhanuzi, ndani ya hii kitabu muri iki gitabo Biblia iratubwira tangia wakati guhera igihe yenye ordre inapaniwa, gahunda itanzwe juu ya kujenga Yerusalema, kugira ngo Yerusalemu yubakwe, kutakuwa majuma 7, hazaba ibyumweru 7, 69, ziyongera kuri 69, kisha Mesia atakataliwa, nyuma Mesia azangwa. Na tulisema ya kwamba twavuze yuko ndani ya Yohana sura ya kwanza, muri Yohana igice cya mbere, Yohana sura ya kwanza, Yohana igice cya mbere mstari ya 11, murongo wa 11, Biblia inatuambia Yesu Kristo alikuja kwa walio wake, Biblia iratubwira ngo Yesu Kristo yazi yabe hawakumpokea, abari kwa bene bamwemera. Na hapa kandi ahangaha shaba intego ya Mungu y'Imana kutuma malaika Gabrieli kwa Danieli, gutuma malaika Gabrieli kwa Danieli. Kulikuwa sababu 6, kuko kulikuwa sababu 6 hari impamvu 6 zenye ziliacha zatumye Mungu anatuma Gabrieli kwa Danieli, Imana ituma Gabrieli kuri Danieli. Sasa utasoma hii kitabu utabisikia. Kusoma hii kitabu watu sababu 6, hizo mambo 6 kulikuwa mwazile sababu 6, muri hizo mambo 6 kulikuwa kumaliza zambi, hari kurangiza ibyaha, zambi ku Israeli, ibyaha kuri Israeli. Sasa yenye balifika kujuma ya 69 bageze ku cyumweru cya 69, akakatala wokovu yabo, banga gakiza kabo, akakatala Mesia, sababu Mesia ndio alikuwa wokovu yabo, banga Mesia kuko Mesia niwe waragakiza kabo, banga isezerano rishya. Mpaka leo mu Israeli no kugeza uyu munsi muri Israeli abaitikake agano jipya, ntabwo bajya bemera isezerano rishya, sababu banawaza hii agano jipya batekereza kuri iryo sezerano rishya haiko valide kwa haina maana kwabo, nta kamaro ibafitiye, meni ya maana kuba mataifa, ahubwo ifitiye akamaro abanyamahanga, ijapokuwa nabo kwabo, kuko nabo iwabo iryo sezerano rishya ni iryangombwa kuri bo, ngojelea wakati yabo, bategereje igihe cyabo. Haleluya, amen. Sababu Biblia inatuambia kuko Biblia yatubwira pale mu Waroma sura 11, mu Waroma 11, eti tawi ya asili ngo igitabu ishami ry'umwimerere ryaraciwe, usiye tawi ya pori nono twebwe kumuti itabi ya muti ya pori yisha igiti cyo mu ishyamba. Susome pale, soma Waroma sura 11. Abaroma turasoma mu Waroma igice cya 11. Soma mbio. Abaroma 11 ku murongo wa mbere. Nuko ndabazana, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Nimuzi ibyo byanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo bivovoteye Abisirayeli, abarega ku Mana ati, mwami bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye jyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramusubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Baali. Ile ilikuwa kivuli, icyo cyari igicucu ya 1144 cy'ibihumbi 144 baba Israeli, cy'Abisirayeli. ile ilikuwa kivuli ya aba, byari igicucu cyabo, benye batapata wokovu, abazahabwa agakiza kufatana na Ufunuo bijyanye n'ishusho ya 7 mstari ya kwanza mpaka ya 8, kisha sie kunyakuliwa ibice 7 umurongo wa 8 twe tumaze kuzamurwa. Aba batapata wokovu. Aba bazahabwa agakiza. Aliambiaka Eliya, Imana yabwiye Eliya, nilijiwekea sehemu nibikiye abantu 7,000 yapigiaka Baali batari bapfukumira Baali. Haleluya. Pale chini Paulo naye atasema, awepo Paulo naye aravuga sawa sawa, nuko Mwenyezi Mungu alijiwekeaka sehemu, Imana yibikiye umugabane vile na mwai wakati niko no muri iki gihe Mungu iko na sehemu mu Israeli. Imana ifite umugabane muri Israeli. Haleluya. Amen. Sawa genzi Benjamin
Benyamini ambaye alikuwa mtoto ya 12 wa Yakobo, ariwe wari umwana wa 12 kwa Yakobo Agano la Kale, ni isezerano rya kera. Yosefu hakupata amani, Yosefu ntiyagize amahoro, hakupata salama, ntiyagize umutekano, hayaona mdogo yake Benjamin, atari yabona murumuna we Benyamini, akasumbua bandugu yake, atesha umutwe wa bene nyina. Nyie mulizaliwaka bangapi kwenu? Arababaza, mwe mwavutse muri bangahe wanyu? Akasema tulizaliwaka tuko 12. Ati twavuze turi 12. Mmoja nyama ilimukulaka, umwe inyamaswa aramuriye. niko nasema Joseph, bari kuvuga Yosefu. Mwingine ni mdogo, ni jeune garçon, uwundi na kana gato, alibakia na baba kule Kanana, asigaranye na dati Kanana. Akabambia, arababwira, siku mutakiaka tena kuemea chakula, nimugaruka guhaha mukumbuke ilikuwa wakati ya njala, mwibuke yari igihe cy'inzara. Na leo Muisraeli biko munjala, n'uyu munsi muri Israeli bafite inzara. Sie kwetu tuko pamoja na Joseph, iwacu turi kumwe na Yosefu. Haleluya, amen. Tuko pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Tunakula, turi kurya, tulipokea zawadi ya Mungu, kuko twakiriye impano y'Imana. Israeli nikatalaka zawadi ya Mungu, ariko Israeli banze impano y'Imana hali ya kiroho, mu buryo bw'umwuka. Angalia, habana hekalu, reba nta rusengero bafite, ntibajya basenga, nikatalaka zawadi ya Mungu, kuko banze impano y'Imana. Haleluya, amen. Lakini ariko niko banalia, ni umunsi bari gutaka, tunangojea Mesia, dutegereje Mesia. Nenda abudia maukuta ya maombolezo, bari kujya gusengera ku rukuta rw'amaganya, natu makartasi bakandika inzandiko, barekete anakaingiza mule, bakakinjiza mujala, bafite inzara, banangojea kujenga hekalu yao, bategereje kuba ku rusengero rwabo. siku mutarudia mara pili, ariko nimusubira kuemelea huko, nimugaruka guhahira, muzagarukane n'uwo murumuna wanyu Benjamin. nimutazana Benyamini, hamutapata chakula, nta biryo muzabona. balienda kuoblige Yakobo, bagiye kubatira Yakobo, niye mtoto wake mpendwa, arekura umwana wakunda, akamwachilia, aramurekura. Na wakati yenye mu gihe cyo Benjamin ataonekana sawa genzi, Benyamini azagaragara ndani ya kitabu ya Mwanzo sura ya 15 mstari ya kwanza nilibambiaka, nuko mu gitabo cy'Itangiriro ibice 45 nababwiye. Wakati Yosefu aliona Benjamin, igihe Yosefu yabonye Benyamini, alishindwa kuvumilia, yabuze kwihangana, akakamata bibi yake, afata umugore we, akamwambia uende mu cyumba, arababwira ati abantu bose mwiheze mujye mu cyumba. bibi harusi wake, umugeni we, yeye alipata ku mataifa, uwo yabonye mu banyamahanga, kule Misri, uwo wari mu Egiputa, akaingizwa ndani ya chumba, ajyanwa mu cyumba. Haleluya, amen. Na nabii Branham anatuambia, mwanuzi Branham nawe akatubwira ati, sababu gani kwanza aliingizwa mu cyumba? kuki uwo yajyanywe mu cyumba? Angalia, sie batu ya ilikuwa kivuli ya bibi harusi, kanisa bibi harusi wa mataifa, cyari igicucu cy'umugeni w'umunyamahanga. Sababu ndani ya Isaya sura 26, Frere tusomee Isaya sura 26. Tunasoma muri Isaya 26. Sababu ndani ya Isaya sura 26, uko muri Isaya 26 mstari wa 12, murongo wa 20, tunanyakuliwa, turazamurwa. Ni Mathayo sura 25, Mathayo 25 mstari ya 6, murongo wa 6. Ni Ufunuo sura 12, ni Byahishuwe 12, ni Ufunuo sura 19, Byahishuwe 19, ni utimilifu ya Yohana sura 14, no gusohora kwa Yohana 14, utimilifu ya unabii, gusohora kubuhanuzi ya maandiko ibyanditswe kanisa bibi harusi wa mataifa, zerekeranye n'umugeni w'umunyamahanga kuzasohora. Ni Watesalonika wa kwanza n'Abatesalonike ba sura ya 4 ibice 4 mstari wa 13 mpaka umurongo wa 13, tutanyakuliwa, tuzazamurwa. Ndio pale Isaya anasema, kuko Isaya aravuga, binti wangu, ngo mukobwa wangu, ndani ya chumba, injira mu cyumba, ujifiche, ube wihishe wakati ya mapigo, igihe cy'ibyago. Si mwene data, twebwe ile grande tribulation yaje, sababu hapa mnajua kukushuma moya, muri wa mubabaro ukomeye, ubuzi ko harimo icyumweru kimwe, na hii juma moya yenyewe nakosekana hapa, kandi icyo cyumweru kimwe kibura hano. Hii juma moja nakosekana hapa, icyo cyumweru kimwe kibura hapa. Mungu aligabula mara pili hano, umurwa Mungu aligabula mara pili, Imana yagabanyijemo kabiri, miaka 3 na nusu, imyaka 3 n'igice,
na hapa miaka 3.5. na hano imyaka 3 n'igice. Hii miaka 3.5 ni ya kuhubiriwa injili. Iyi myaka 3 n'igice niyo kubwiriza ubutumwa kuri Israeli. Ni kitabu ya Ufunuo sura 11. Ni gitabo cy'ibyahishuwe ibice 11 umurongo wa mbere gukomeza. Bale bashuhuda bawili, abo bahamya babiri, Musa na Eliya batarudishwa hapa mu Israeli, bazagaruka kuri Israeli. Zile roho ya myuka, yule roho wa Musa, wa mwuka wa Mose, na roho ya Eliya, n'umwuka wa Eliya, au ule roho wa Mungu wa mwuka w'Imana mwenye alitumika ndani ya Eliya, wakoreye muri Eliya, ndio ule roho wa Mungu ni nao mwuka w'Imana alitumikia ndani ya Elisa, wakoreye muri Elisa. Memo mitumikio ya namuna moya, ariko mu mikorere imwe, kisha batu ku imani ya kweli, kugarura abantu mu kwizera nyako. Ule ndio ule roho wa Mungu ni nao mwuka w'Imana alitumikia ndani ya Yohana Mbatizaji, wakoreye muri Yohana Mubatiza, mu mitumikio ile moja, mu mikorere imwe, kurudisha batu ku imani ya kweli, kugarura abantu mu kwizera ule roho mmoja, roho wa Mungu ni nao mwuka umwe, umwuka w'Imana ndani ya Branham, wakoreye muri Branham, ku imani ya kweli, kugarura abantu mu kwizera kukuri. Ule roho wa Mungu ni nao mwuka w'Imana ndani ya nabii mwingine mu Israeli, uzinjira mu wundi muhanuzi muri Israeli, ule nabii muhali moja agakoresha umuhanuzi mu buryo bumwe na Eliya. Ule roho wa Mungu ni nguo mwuka w'Imana ndani ya nabii mwingine uzinjira mu wundi muhanuzi muri Israeli, umutumikisha sawa vile Musa alitumika, ukamukoresha nk'uko Mose yakoraga. Zile ishara, ibyo bimenyetso batatumika, bazakora na nguvu mingi sana, ni imbaraga nyinshi cyane, mwenye atafuta kubatendea mabaya, kandi umuntu uzashaka kubagirira nabi. Mapigo zenye zilipiga Misri, byago byakubise Egiputa zigakubita Farao, ndio zenye zitakuwa zina mapigo, nibyo bizaba kubita. Ile moto yenye ilishuka wakati ya Ahabu, wa mlio wamanutse kuri Ahabu, kuza bale batumwa benye bale batumishi benye Ahabu alituma kwenda tafuta Eliya, wao ndio watwitse baba koze Eliya yari yatumye kumufata. Ahabu yari yatumye gufata Eliya. Vile ninako ile mapigo itatimia hapa, ibyo byago bizasohora hano haiko kupiga ba Israeli, ntabwo ari gukubita Israeli, lakini ahubwo kupiga benye batakuwa wanatafuta kukataza neno la Mungu sihubiriwe hapa, ni ukukubita abazaba bari kuvuza ijambo ry'Imana ngo litabwirizwa hano. Hano nyuma yaho inatuambia, nibyo nababwiye, inyamaswa yule joka wa kitabu cha Ufunuo sura 12, cya kiyoka cyo mu Byahishuwe 12 kitapewa mamlaka, kizahabwa ububasha ya kuua aba banabii bawili, bwo kwica aba bahanuzi bombi. Haleluya, amen. Na aba 1144 aba 142 na mabikira pumbafu n'abari b'abapapa nabo batauawa mwaiki sehemu ya pili ya juma ya mwisho, nabo bazaboneka muri iki gice cya kabiri cyo mu cyumweru cya nyuma. Ndio kwenye batauawa, niho bazicwa, na bakisha kufa, nibamara gupfa Mungu ataangalia dunia, Imana izareba isi, anaangalia dunia, ireba isi, anaona hakuna tena butajiri yake, ibone nta mutungo wayo kirimo. Ni batakatifu, umugabane w'Imana nabera, sehemu ya Mungu ni Israeli, umugabane w'Imana ni Israeli. Haleluya, amen. Sasa wakati hapa bitakuwa vile Mungu anaanza piga Israeli, ibizaba bibonetse atapiga dunia, samahani, atapiga dunia, mapigo itapiga dunia, ibyago bizatera sababu ya kuasi, kubera kwigomeka, sababu tangia saa yenye ordre litolewaka, niyo mpamvu itegeko ryatangwaga Yerusalemu ya 445 kubera mpaka kukataliwa kwa Mesia, kubera kwanga Mesia kulipitika miaka 400, hatambutse imyaka 483 ndio miaka yenye ilipitika, niyo myaka yatambutse tangia wakati yenye walipana ile amri mpaka wakati yenye Yesu Kristo aliuawa. Guherige bari bafite iryo amategeko kugeza igihe Yesu Kristo yishwe. Na ndio maana tunasema hizi majuma ni nayo mpamvu tuvuga majuma za masiku, ibi byumweru ntabwo ari ibyumweru by'iminsi, ni majuma za miaka, ahubwo ni ibyumweru bivuga imyaka, sababu ingelikuwa majuma ya masiku, ukiyo biza kuba ibyumweru bigizwe n'iminsi, zingelishaka wakati ya Nehemia, byari kurangira mu gihe cya Nehemia, mu gihe cya Ezra, ndio wakati yenye bingelishaka, nibwo byari kurangira.
wakati ya Danieli igihe cya Danieli ndio bingelishaka nibwo byari kurangira, hazikuwa majuma za masiku ahubwo kuko bitari by'umweru bigizwe n'iminsi, miaka ya mingi sana, imyaka myinshi Yesu akuje. kugira ngo Yesu aze. Sababu mnajua ya kwamba Ko muzi yuko Yesu alizaliwa Bethlehemu. yavukiye Bethlehemu. Historia inatuambia alizaliwa ku mwaka wa 0. Bibiri amateka tubwira yuko yavutse ku mwaka 0. Neba historia habakuwa kena msimamo. Abanyamateka ntibajya bagira igihagararo. Kenya kidanganyake ni Biblia tu. Igitabo kitajya kibesha ni Biblia. Ibitabo byote binadanganyaka. Ariko biriya bindi bitabo byose birabesha. Maana utakutana niyo mpamvu uzasanga na vitabu vya historia vinasema Yesu alizaliwa ku mwaka 0. Hari aho ibitabo by'amateka bivuga ko Yesu yavutse imyaka itaratangira kubarwa, na bengine bana mwaka 0. Ku mwaka 0. Miaka ilikuwa ishaanza hesabilika. Imyaka yari yaratangiye, ariko bo bavuga ko yavutse ku mwaka 0. Sasa yenyewe unakuya huku balikuwa na hesabia ndiko natosha. Mimi na bana hesabia tu. Bikaba baraga bakuramo bahereye hejuru. Ndio. Mimi na bana hesabia. Ariko banabara. Leo utakuta vingine vitabu vinasema Yesu alizaliwa. Ugasanga abandi bavuga ngo Yesu yavutse mwesenke. Habura imyaka 5. Juu 0 ifike kugira ngo 0 igere baanze sabia na biko wanaongeza. Nono batangire babare bongeraho. Moya, mbili. Rimwe, kabiri. Leo tuko ku 2020. Uyu munsi turi kuri 2020. Ndio nitangia siku Yesu alizaliwa. Ni guhereye Yesu yavuka. Ubwo ni ibintu nk'ibyo. Ndio. Nibyo. Sasa unakamata hii miaka yenye ilipitika, ufashe imyaka yahise unaikamata ukayifata 483 unagabula 69 483 ukabigabanya na 69 unapata 7. Wabona 7. Mimi nawaza na wewe kufanya hesabu pale utapata 7. Ndagira ngo nawe ukoze imibare aho wabona 7. Na hii 7 kandi iyi 7 njo hesabu ya juma moja. Niwo mubare w'icyumweru kimwe. Au njo hesabu ya juma moja ya unabii. Cyangwa niwo mubare w'icyumweru kimwe cy'ubuhanuzi. Ndio, sasa unafanya 7 mara 69 uko fashe 7 inshuro 69 unapata hii miaka yenye ilipitikaka tangia hapo inatolewa ya kujenga Yerusalemu mpaka kumesia na kataliwa. Wabona iyi myaka yatanzwe igitegeko ryatangwaga kubwo kubaka urusengero Yerusalemu kezigiye Yesu yavutse. Ndio. Sasa ndio tunapata niho tubona miaka 7 ndio inabakia. Imyaka 7 ni isigaye. Inabakia huku kuhusu Israeli. Isigaye hano kubyerekeranye na Israeli. Na nilibambia ya kwamba kandi nababwiye ko mbere tukikutawala miaka 1000 mbere yuko twima imyaka 1000 ile vita ya Armagedoni tu ndio itapitika. Ntabwo ari ya ntambara ya Armagedoni izaba. Hapana. Oya. Huko kiti za ufalme zenye zinashuka. Hari intebe z'ubwami zizaba. Tusomee tena pale. Mwene datoro sura 12. Udusomere ibyashimo 20. Balikala kwa zile kiti bakapewa mamlaka. Naba yicaye kuri zo ntebe bahabwa ubushobozi. Mamlaka ya kutawala na kuhukumu pamoja na Kristo. Ubushobozi bwo gutegeka no kwimana na Kristo. Ndio tusomee pale. Ibice 20. Tutaishia pale siku yenye Mungu tena taruhusu. Turarangirizaho tunafunga igihe Imana izongera ujio 3 kutwemerera kwa tunasema hako tuzasoza uko kuza kwa 3. Leo hii tunafunga tunatia kifungo. Uyu munsi tubaye tufunze ile ujio 3 zenye tulisemaka hako kubyerekeranye nuko kuza kuburyo butatu twavuze utawala ya miaka 1000 kandi bizasoreza ku bwami bw'imyaka 1000. Na mimi nataka niseme hivi, nshaka kuvuga gutya mujue ya kwamba mumenye ko sasa tuko tunahubiri, iyo turi kubwiriza tunajua kitu kimoja, tumenye ikintu kimwe. Kuko kundi mbili za watu, hari ibice bibiri by'abantu. Mbona tusikiliza, hari abajya bumva juba amini neno la Mungu kugira ngo bizere ijambo ry'Imana, na bakupinga, hari n'abandi bo kupinga bo kubipinga nibabura. Kila mwenye kuhubiri yeyote anapaswa jua kile kitu. Buri mubwiriza wese agomba kujya muri icyo kintu. Bataamini neno la Mungu, hari abazizera ijambo ry'Imana, batakupinga, hari n'abandi bazakurwanya. Na kitu kingine cha pili, ikindi cya kabiri, tunajua ya kwamba tumenya yuko niko na ubiri, iyo ndi kubwiriza, mimi najua ya kwamba nzi yuko hivi niko na ubiri, ibyo ndi kubwiriza, uko mtu mwingine fasi fulani mu dunia, hari undi muntu runaka ku isi
neza kubihubiri mzuri kuzidia ginzi niko na bihubiri. Shobora kubitondeka neza uko nabikurushwa nabibwiriza. Amen. Na njoo maana ni nayo mpamvu hatuwekake nukta ya mwisho sasa tunahubiri. Ntabwo tujya dushyiraho akadomo iyo tubwiriza. Sasa tunahubiri tunawekaka mkato. Ariko iyo tubwiriza dushyiraho amakitso. Tunajua kama kwa mwingine naye mwenye anaweza kuwa naye anaendelesha. Tukaba tuzi ko hari undi waza akakomeza. Ameweka huduma 5 ndani ya kanisa. Imana yashyize imirimo 5 mu itorero ryayo. Soma mali mbio haraka tuone kama tutafungia tu pale. Sura 12. Ibyahishwe ibice 20. Tugeze ku murongo wa 6. Ufite hapana, anzia tu pale ku mstari ya kwanza. Duhere ku murongo wa mbere. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugezaho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira ikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapa tungeliweza kusema twagombaga kuvuga ngo batatawala na Yesu Kristo, kujya kwimana na Yesu Kristo. Sehemu ya kwanza, igice cya mugabane wa mbere, kuna kwa bibi harusi, hari umugeni ambaye ni bale babikira 5 wa Mathayo sura 25, aribo babari 5 bo muri Mathayo 25. Kuna kuwa pia hakabaho nanone aba ndio bataikala pamoja na Yesu Kristo, aba nibo bazicarana na Yesu mu ntebe z'ubwami, eti bakapewa mamlaka, bahabwa ubushobozi ya kuhukumu bwo guca imanza na kutawala pamoja na Yesu Kristo, no kwimana na Yesu Kristo. Aba ndio banasemeka mu kitabu cha Ufunuo, aba nibo bavugwa mu gitabo cy'ibyahishwe ya 3 ibice 3 mstari 21 umurongo wa 21. Yeye ashindaye unesha nitamupa kuketi pamoja na zamu kwicarana nanjye kukiti changu cha ufalme, ku ntebe yanjye y'ubwami, sawa vile na mimi nilishinda. Nuko nanjye nanesheje. Kushinda sawa ginzi Yesu alishinda. Bisabye kunesha kuko Yesu yanesha. Haleluya. Amen. Na Yesu alishinda akitumikisha maandiko matakatifu. Yanesheje akoresheje ibyanditswe byera. Kama unarudia mu Mathayo sura ya 4, usubiye muri Mathayo ibice 4, utakuta ginzi Yesu alikutana na shetani mujangwa. Yesu yahuye na Satani mu butayu. Shetani alileta inaandikwa. Satani yazanye haranditswe. Yesu akaleta inaandikwa. Yesu nawazane haranditswe none. Mkristo wa kweli atashinda dunia. Uko ni kama Kristo nyakuri azanesha. Tutashinda. Tuzanesha. Na inaandikwa. Tukoresheje haranditswe. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Imani dufashe. Yeye ashindaye. Kunesha. Nitamwomba uketi pamoja nami. Zamu kwicarana nanjye. Changu cha ufalme. Ku ntebe yanjye y'ubwami. Sawa ginzi na mimi nilishinda. Nkuko nanjye nanesheje. Keti pamoja na baba yangu. Nicarana na Data. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Imani dufashe. Tuwe washindaji. Tuwe abanesha. Tukikumbuka ya kwamba ariko twibutse wa Efeso sura ya 6 na Biblia. Efeso cyo atubwira. Tupigane na benye banavala mwili na damu. Turwana n'abafite inyama n'amaraso. Na maroho mchafu. Kuko turwana n'imyuka mibi. N'imyuka mibi. Ili tutawale pamoja na Yesu. Kugira ngo twimane na Kristo. Hapa hata kama tunafunga nubwo twasoza hapa katikati ya hii juma ya mwisho, hano hagati muri kicyumweru cya vitu mingi, harimo ibintu byinshi. Kunakuwa Zakaria sura 12 inatimia. Harimo Zakaria. Yesu Kristo anashuka kumulima wa Sioni. Yesu Kristo amanukira ku musozi Sioni. Sayuni ni mamoja. Umusozi Sioni. Na mulima Sayuni au Sioni. Kandi muri musozi Sioni. Uri muri Yerusalemu. Na ndio mulima mtakatifu wa Mungu. Kandi niwo musozi wera w'Imana. Anashuka pale. Namanukiraho. Anajifunua kwa Israeli. Azishurira Abisirayeli. Sawa ginzi Yosefu. Nkuko Yosefu alifunua kwa
wa ndugu yake yishuriye bene se ya Mwanzo sura 15 mu gitabo cy'itangiriro igice 45. Atabisema hako Ibi nitwakubivuga unakuwa tena kuonekana ya mara pili haboneka hapa tu mkatabia hii juma kugiki cyumweru. Yesu Kristo anakusha anaonekana sawa vile malaika mwenye nguvu. Yesu Kristo agaragara nka malaika w'umunyembaraga kuhakikishia Israeli kugira ngo aze guhamiriza Israeli ya kwamba hii agano jipya yuko iri sezerano rishya iko na mafaa kwabo pia nabo ribafitiye akamaro sawa genzi iko na mafaa kwetu nk'uko natwe ridufitiye akamaro. nani mwai katikati ya hii juma kandi ni muri iki cyumweru 1144 ba Israeli aho 144 by'Abisirayeli muhuri ya Roho Mtakatifu bazashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera bakabatizwa na Roho Mtakatifu bakabatizwa n'umwuka wera. kama unasoma kitabu iyo usomye ya igitabo Ufunuo sura ya 8 cy'Ibyahishuwe 8 bali kuhusu wale wa malaika ine benye balikuwa kupembe ine za dunia byerekeranye nabo bamarayika bari ku mpande enye tayari kupiga dunia kwa mapigo biteguye gukubita isi n'ibyago, lakini mwingine malaika ariko marayika wundi akatokea mashariki abaturutse iburasirazuba na iko na akapaza sauti nawe avuga ijwi rirenga mungoje kwanza kupiga dunia aravuga ngo mwemuretse gutera isi ibyago kwanza tuanze tuweke muhuri batumishi ya Mungu kugira ngo tubanze dushyire ikimenyetso ku bagaragu b'Imana. Amen. ambao ni aba ba 1444,000 aribo aba 144 benye batawekwa muhuri bazashyirwaho kisha ikimenyetso. kuwekwa muhuri Bamaze gushyirwaho ikimenyetso itapita katika ziki kubwa isi izaca mu mubabaro ukomeye. aba malaika baine aba bamarayika bane bo mu Byahishuwe walikuwa wanawekewa pale bari banangojea mwaka bategereza mwezi bagategereza ukwezi banangojea siku bagategereza umunsi banangojea saa bagategereza isaha ili andaliwaka ibyateganyijwe pewa mamlaka ya kupiga dunia ubasha kubita isi kubita inyanja. haleluya amen. feri kama uko siku ya kuponyoka mwene data niba hari umunsi wo gucikana uyu munsi, kama uko siku ya wokovu niba hari umunsi wo gukizwa n'uyu munsi, leo ukasikia sauti ya uyu munsi wumvise ijwi ry'Imana usifanye moyo wako ntunangire umutima wawe apre hapa mbele ya kunyakuliwa nyuma ya kuingia utawala wa miaka 1000 yo kuzamurwa no guhabwa ubwami bw'imyaka 1000. hukumu yenye inaitiwa hari urubanza hukumu yenye inaitiwa hari urubanza Kristo rwitwa hukumu ya Kristo. Urubanza rwa Kristo Hatutaenda kule, ntabwo turagiye nabyo ni birefu, nabyo ni birebire, na pale kandi aho ngaho tungelitosha confusion kaloko bari kuvanaho urwijiji gato benye banaitaka ile hukumu ya Kristo abita urubanza rwa Kristo fondre na hukumu ya mwisho bakarwitiranya n'urubanza rwa nyuma. Ijapokuwa pale nubwo aho ngaho hukumu mwenyeko na hukumu pale umucamanza uri guca urubanza aho ngaho ambaye ni Kristo, ariwe Kristo, haitiwe mhukumu au jiji, ntabwo yitwa umucamanza, lakini anaitiwa pale mfalme, ahubwo ngo yitwa umwami, sababu ni mbele ya ile utawala ya ufalme ya miaka 1000, kuko ni mbere y'ubwo bwami bw'imyaka 1000. na pale haiko hukumu ya mtu binafsi ndio iko na hukumiwa, ntabwo ari gucibwa urubanza ku muntu ku giti cye, lakini ni mataifa, ahubwo ni amahanga. Mungu awabariki mjina la Yesu Kristo. Imani baumugisha muzina la Yesu Kristo. Bote benye balitufataka abadukurikiranye bose awabariki. Imani baumugisha na benye balituvumilia kutufata nabihanganiye naomba kutwumva kujitoa. Mungu awabariki. bisabye kwitanga. Imani baumugisha abariki ekipe yenye ilitusaidia juu hii mahubiri ifike ku Imana internet. ifashe ikipe yose yadufashe kugira ngo ibibwirize awabariki sana na wazidishie. ibaumugisha cyane kandi bongere. Bidii yenu haitakufa bure. Nzi neza yuko umuhati wanyu utazapfa ubusa. Ndio niseme aka kitu niko na clôturer. Mungu abariki batafsiri bote wenye walitusaidia kutafsiri. Imani y'umugisha abasobanuzi bose badufashije gusobanura ni kujitoa, no kwitanga. Tunajua ya kwamba vyote viko na malipo mbinguni. Tuzi yuko byose bifite ingororano mu ijuru. Basi acha tuombe pamoja. Basi reka dusenge dufatanije. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa asubuhi ya mzuri yenyewe unatupatia. Tugushimira igitondo cyiza uduhaye. Kukuta mu nyumba yako. Kwisanga mu nzu yawe. Ni neema ya ajabu. N'ubuntu bukomeye. Jina lako takatifu lipewe sifa. Izina ryawe ryarahabikiwe. Biblia inatuambia. Biblia iratubwira. Banabia mingi balipendaka baishi mwa wakati yetu. Ngabanuzi benshi bifuje kuba mu gihe cyacu ni wakati ya utimilifu ya maneno ya unabii. Gihe cyo gusohora kubuhanuzi. Lakini habakubipewa. Ariko ntibabibona.
bipepea na biko mbali. babibonera Biblia kure. inatuambia Biblia iratubwira hata wakati tuko tunahubiri injili, igihe tubwiriza ubutumwa, malaika nabo banachunguliaka, abamarayika nabo bajya bategereza mipango ya ufalme kugira ngo barebe ibanga ry'ubwami. Haleluya. Ah. Jina lako lipewe sifa Baba. Izina ryawe rihabwe Kuona icyubahiro. si umetupatia hii neema. Kubona twebwe watugiriye ubuntu, Lipewe sifa. uhabwe Kuona icyubahiro. ulitupenda. Kubona waradukunze, Umetuita wana na binti zako. kubona waratwise abahungu n'abakobwa, Kuona damu ya bei kali. uhabwe icyubahiro kuko wamenye amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo dukize. Jina lako libarikiwe. Izina ryawe rihimbazwe. Bariki kanisa lako. Umugisha itorero Bariki ryawe, mchungaji wetu. umugisha Bariki wazee umucunga wa wacu, kanisa. umugisha abakuru Bariki b'Itorero, mashemasi. umugisha Bariki abadiyakoni, wandugu na wadada. umugisha abatetera Kwa bashiki bibi bacu, harusi wako kwa dunia mzima. umugisha umugeni wawe ku isi, Bariki batumishi yako ya kweli kwa dunia umugisha yote. abagaragu bawe ku isi, Bariki mzee wetu Ewald Frank uhereze umugisha na wote wanatumika naye katika umusaza roho Ewald moja. Frank ujya urwana cyane, Na wote wanatumika naye katika roho moja. kandi nabo bakorana nawe mu mwuka umwe. Bariki wenye kutegemeza ile huduma. umugisha abadushyigikiye kuri ubu Bariki bukozi, Israeli. umugisha Israeli, Bariki nchi yetu. umugisha igihugu cyacu, Bariki tunapotoka mahali hapa. umugisha ubwo tugiye kugenda hano, Tushughulikie kwa hali zote za twiteho mu buryo bwose, maana tunaomba na kushukuru kuko dusabye dushima ndani ya jina la Yesu Kristo. mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Tuendelee kuombeana. Tugumye gusabirana. Maso yanjye intambara irakaze.